Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilillah fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara Zikir Pagi Manusia Langit yang kita awali dengan pembacaan Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya Allah Rabbi subhanallah la ilaha illallah wallahul ladzi la ilaha illahu ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-qudusu jalla jalal. Assalamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabaru al-mutakabiru al-khaliqu al-bari'u jalla jalalu al-musawwiru al-ghafaru al-qaharu al-wahhabu ar-razzaqu al-fatahu al-alimu al-qabiru jalla jalalu al-basitu al-khafidu ar-rafi'u al-mu'izu al-mudhillu as-sami'u al-basiru al-hakamu jalla jalalu al-adlu al-latifu al-khabiru al-halimu al-azimu al-ghafuru asyakuru al-aliyu jalla jalal al-kabiru al-hafizu al-muqitu al-hasibu al-jalilu al-karimu al-raqibu al-mujibu jalla jalal al-wasi'u al-hakimu al-wadudu al-majidu al-ba'ithu al-syahidu al-haqqu al-wakilu jalla jalalu al-qawiyyu al-matinu al-waliyu al-hamidu al-musi al-mubdi'u al-mu'idu al-muhi jalla jalalu al-mumitu al-hayyu al-qayyumu al-wajidu al-majidu al-wahidu al-ahadu as-somadu jalla jalalu al-qadiru al-muqtadiru al-muqaddimu al-muakhiru al-awwalu al-akhiru az-zahiru al-batinu jalla jalalu al-wali al-muta'ali al-barru at-tawwabu al-muntaqimu al-afu ar-ra'ufu al-maliku al-mulku dzul jalali wal ikram al-muqsitu al-jami'u al-ghaniyu al-mughniyu al-mani'u al-baru an-nafi'u an-nuru jalla jalalu
Al-Hadi Al-Badi'u Al-Baqi Al-Warisu Ar-Rashidu Al-Saburu Ar-Rashidu Al-Saburu Jalalu Allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamislihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul basir. Allahumma inna nas'aluka haqqa barakati asma'ikal husna kulliha wa adkhilna al jannata bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar.
waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Farij alal muslimin Bijahi tohar rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sur Rabbistajib li amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul wa'dil amin. Waghfir li kulli dzunub wastur li kulli uyub wakshif li kulli kurub wakfi azal mu'zin wakhtim bi asanil khitam Idza danal insiram wahanahinul hinamam wazadaha roshul jabin summa salatu wassalam ala syafi'il anam wal alini malkiram wa sahbi wa tabi'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shodiqul wa'dil amin. Baik, selanjutnya kita baca zikir al-maksurat pada Bunda Haji Cucu. Saya persilahkan untuk membaca al-maksurat. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita langsung mulai aja pembacaan suratnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر
وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي ومن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجور إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه
Astaghfirullah wa atubu ilaihi. 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 Astagfirullah wa atubu ilaihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk minggu ini mungkin yang menyampaikan sharing materi saya ya, jangan bosan kajian bareng Holy Peter, kabar hot. Nah, ini sebenarnya udah sampai episode berapa ya, cuma karena dulu belum bisa merecord gitu dalam Zoom, jadi kita ulangi lagi dari awal ya. Kalau biasanya sih saya ngisi materi-materinya yang dari MR audio audio dari Telegram ya. Mungkin nanti diseling-seling hari hari Selasa apa yang penting apa sampaikan walaupun satu ayat gitu ya. Sampaikanlah gitu walaupun satu ayat. Jadi hari ini mungkin saya menyampaikan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya mendapatkan rezeki berlimpah ruah gitu kan, bagaikan air batu, gimana sih caranya gitu. Nah, salah satu jurus di MR ya, hari ini kita bahas jurus MR yaitu oke. Ini kita lihat judulnya. Sebaik pemberi rezeki. Sebaik-baik pemberi rezeki yaitu Allah ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berharap ke manusia gitu kan. Kalau ada butuh apa-apa gitu, minjem uang lah ke tetangga ke apa gitu, butuh ini mengandalkan apa sekarang yang lagi ini eh pinjaman online ya, pinjaman online tuh ya merebak tuh pinjaman online gitu kan. Udah udah di detik-detik terakhir gitu kan, kalau istilah Nabi Musa kan udah, kalau Nabi Musa udah saat dikejar Firaun udah di laut gitu kan, nggak ada jalan keluar, sebenarnya udah nggak ada jalan keluar, padahal gitu kan dengan apa inian tongkat tuh cuma diletak ini kan tongkatnya gitu kan, ternyata terbuka jalannya, tapi emang itu jalan tuh emang keluarnya nanti di akhir gitu, misalnya di akhir-akhir biasanya emang saat misalkan kalau apa kalau punya amanah tuh biasanya misalkan tanggal sekarang tanggal 28 misalkan harus bayar gitu,
di pagi itu belum megang uangnya gitu. Ternyata emang pasti itu, tapi pasti ada itu buat bayar, tapi nanti di akhir gitu, di akhir jam-jam mepet gitu. Tapi pasti itu ada gitu bantuannya di jam-jam akhir gitu biasanya kan. Yang bikin tegang, bikin apa, tapi emang pasti itu solusinya udah ada, sebenarnya udah ada. Nah, kalau di jurus ini, sebaik-baik pemberi rezeki gitu, khairul rezekin itu dilihatnya dari surat apa? Ah, surat Al-Maidah ya, yang kita sering hafalkan, sebenarnya udah hafal semua kan. Ini sampaikan walaupun satu ayat nih, salah satunya satu ayat udah sampai ini ya. Robbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Ini udah pada hafal semua nih, biasanya dibaca di hari Jumat biasanya. Tapi sebenarnya nggak hari Jumat juga, pada sholat kita baca aja. Soalnya ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit gitu kan. Khairur razikin, tadi kan pemberi rezeki. Akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezeki kami, dan Engkau adalah pemberi rezeki yang paling utama. Ya khairul razikin gitu kan, tadi pemberi rezeki, ya khairul razikin, ya khairul razikin. Nah, di sini hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, ya apa hubungannya gitu kan, rezeki dengan hari Jumat. Biasanya kan dibacanya di hari Jumat. Nah, kaitannya dengan hari Jumat itu, maka bersegeralah kamu pada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli gitu kan. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Makanya kenapa di hari Jumat, malam Jumat itu kadang masuk gua keajaiban itu karena apa nih rahasianya nih. Kalau di sini ada nggak nih Bunda Muti? Saya pernah nanya tuh ke Bunda Muti ya. Ternyata beliau tuh khusus di malam Jumat tuh benar-benar nggak tidur gitu. Padahal kan kalau saya pikir kan dulu saya kerja di SIP itu di RS kan sebenarnya kuat tuh ya, kalau di dinas malam tuh sebenarnya kuat sampai nggak tidur gitu. Terus sekarang khusus kalau untuk minta rezeki, kenapa sih nggak kuat gitu untuk, kayaknya anggaplah kita dinas malam seminggu sekali di malam Jumat nggak tidur gitu, dikuatkan benar-benar nggak tidur itu. Jadi kayak sekarang kita mau menjelang bulan suci Ramadan, berarti kan kita mengejar Lailatul Qadar gitu kan di 10 hari terakhir. Itu kan tahunan kan gitu, tahunan. Ini yang mingguan udah disediakan kan, udah jelas nih tiap malam Jumat tuh Allah pasti, menurut Allah turun dan mengabulkan semua doa gitu. Nah, kenapa kita di malam Jumat enggak seperti kita mengejar malam Lailatul Qadar gitu. Jadi di malam Jumat tuh anggap seperti kita mengejar Lailatul Qadar tuh. Saat malam Jumat kita tuh kuatkan mata sampai nggak tidur gitu. Nah, itu yang saya pelajari dari Bunda Muti. Makanya Bunda Muti kan kalau dilihat kan rezekinya melimpah ruah gitu kan. Nah, itu salah satunya dari benar-benar masuk gua keajaiban di malam Jumat, dan benar-benar diisi dengan zikir semua. Mau zikir, mau tadi yang surat Al-Maidah baca terus dizikirin, baca apa? Baca Al-Qur'an gitu. Apapun kegiatannya, intinya di malam Jumat itu kita gak tidur gitu, seperti malam Lailatul Qadar gitu. Jadi benar-benar kita kejar itu di malam Jumat. Karena misalkan kita, karena di hari, sebenarnya tiap hari juga kan Allah turun di saat apa, misalnya lebih dekat kita saat sholat juga kan pasti diijabah gitu kan, ijabah doa gitu kan saat sholat juga. Tapi kadang kita udah berdoa kok perasaan gitu kan masih belum dikabul misalkan gitu. Ternyata kan itu berarti kita anggap di mingguan lah, ibadah mingguannya, ritual mingguannya gitu, di malam Jumat kita lebih lebih di apa kan, lebih di, maksudnya memuliakan malam Jumat tuh benar-benar gitu kan. Nah, ini kaitan rezeki dengan hari Jumat. Tadi di surat Al-Jum'ah ayat 10 sampai 11. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung.
Dan selanjutnya di ayat 11-nya, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri. Katakanlah apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rejeki. Nah, di sini juga di hari Jumat, di surat Jumat ini juga ada wallahu khairul razikin nih. Dan Allah sebaik-baik pemberi rejeki di sini kan. Ini tadi udah jelas tadi di surat Al-Maidah ada, di surat Al-Jumu'ah juga nih 10-11-nya juga. Jadi tinggalkan jual beli gitu kan saat di hari Jumat gitu. Udah yakin lah Allah sebaik-baik pemberi rezeki ya. Ini sangat sangat yakin gitu. Allah udah yang ngaturnya, yang ngurus semuanya gitu kan. Udah nggak usah ini lagi apa gelisah, galau, gundah gitu. Yakin udah buat bayaran, ya ibu-ibu mah palingnya gitu buat bayaran buat masak hari ini ada gitu kan, cukup gitu kan, tercukupi. Dan yang lain-lainnya mah apa sih maksudnya buat cukup semua gitu, yang penting tercukupi buat harian tuh, tercukupi semua gitu kan. Alhamdulillah gitu, hari ini bisa ini masih bisa makan kan, alhamdulillah gitu. Jadi Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Punya persoalan datang ke Allah. Kemarin ya, apa kemarin udah cerita saya. Selama ini kita hanya sibuk mencari manusia dan menjauh dari Allah. Masalah hanyalah alat agar kita mendekat ke Allah. Ya kemarin kan kayak persoalan amanah misalnya nggak selesai-selesai gitu kan sampai hari ini. Ya itu karena Allah tuh pengen mendengar doanya, pengen mendengar tangisannya, pengen mendengar suara kita gitu kan, mendengar suara kita mendekat ke Allah tuh seperti apa gitu. Jadi ya udah kasih kasih persoalan kata Allah. Kalau nggak dikasih persoalan, nggak dikasih amanah, nggak dikasih apapun, mungkin kita kan nggak akan mendekat ke Allah. Ngerasa sombong gitu kan, ngerasa nggak butuh lah, nggak butuh apa-apa. Ini udah tercukupi semua gitu kan. Nah itu, jadi sama Allah dikasih amanah nih. Ini orang ini kasih amanah. Soalnya persoalan kayak kemarin kan yang di KOMR tuh persoalan amanah sebenarnya Bu, itu yang gak selesai-selesai, cuma ya mereka nggak mau cerita aja katanya gitu kan di terakhir. Karena itu dengan amanah kan, karena amanah biasanya bertahun-tahun tuh kan. Jadi pengen dengar aja tiap malam, terutama malam Jumat gitu. Bagaimana tangisannya, rintihannya, meminta kepada Allah pemberi khairul rojikin tuh. Benar-benar menggantungkan diri hanya kepada Allah, meminta. Udah minta aja, pengen 100 juta per bulan, boleh 5 miliar per bulan, minta aja, minta. Gak usah istilahnya apa, malu gitu kan. Sholat adalah cara paling utama untuk mendekat ke Allah. Perbaiki kualitas ibadah di hari-hari Jumat. Nah, tambahlah biasanya sholat fardu, tambah sholat tasbih, sholat sholat tasbih, sholat apalagi sholat mutlak tuh di malam Jumat ya, pada maghrib diperbanyak, sholat-sholat sunatnya diperbanyak, jikirannya, apanya baca Al-Qur'annya. Nah, kerja keras kita di atas sajadah ya. Wokaholiknya kita tuh bukan di tempat kerja lah gitu. Wokaholiknya kita yaitu di atas sajadah gitu kan. Terus cuma ya itu tetap kita harus ada apa, walaupun ya di ini kerja keras di atas sajadah, tapi tetap ada ini syariatnya gitu kan. Tetap ada torekotnya, kita ada berjuangnya gitu kan, beribadah untuk mencari nafkahnya gitu kan, tetap ada. Tapi maksudnya tetap eh, kalau dihitung misalkan berapa persennya gitu kan dari waktu 24 jam. Kalau kita hitung cuma misalkan sholat aja misalnya 5 menit, itu paling lama ya, yang khusyuk mungkin 5 menit. 5 kali 5 waktu 25 menit gitu, hanya dipakai untuk sholat aja gitu. Apakah hanya mendekat ke Allahnya dalam 24 jam itu hanya 25 menit gitu kan istilahnya. Tanda tanya kan. Jadi berarti harus diperbanyak gitu. Dari 24 jam berapa jamnya kita harus mendekati. Kalau bisa ya, terus tiap
tiap waktu, tiap menit, tiap detik tuh emang harus, karena kita sebagai hamba Allah jadi terus ingat terus gitu dalam saat bekerja, ingat terus, ingat Allah terus gitu kan, zikir terus gitu kan. Jadi kerja keras kita di atas sajadah juga harus dihitung tuh berapa jam nih kita kuatnya nih. Workaholicnya gitu kan, workaholic di tempat kerja aja satu shift 8 jam gitu. Nah, kita kuat nggak di atas sajadah 8 jam? Tanda tanya. Ya, dikuatkan untuk malam Jumat aja misalnya, terutama malam Jumat tuh, sampai gak tidur gitu kayak Bunda Muti. Nah, saya juga belum bisa tuh kayak gitu. Tetap kalau udah jam jam berapa gitu, tetap harus tidur dulu gitu kan, bangun lagi. Dikuatkan kalau di malam Lailatul Qadar karena banyak temennya. Nah, kalau di malam Jumat kan karena gak ada temennya. Misalkan di rumah kan ngebangunin suami juga pada besok pada kerja kayak gitu kan gak ada temennya. Kalau di malam Lailatul Qadar beda, beda energinya gitu. Apalagi kalau dilakukan di masjid gitu kan banyak orang, banyak temennya gitu. Nah, ini makanya berjuangnya kerja keras di atas sajadah. Coba di malam Jumat satu sip aja misalnya 8 jam gitu. Kuatkan berzikir dan mendekat kepada Allah. Nah, itu kerja keras di atas sajadah dan di luar sholat, di pekerjaan, kantor, profesi bertebaran mencari karunia dan merawat terumbu karang. Itulah tugas kita. Oke, kayaknya sudah cukup ya kayaknya. Allah sebaik-baik pemberi rezeki, datangi Allah maka pasti selamat dunia akhirat. Amin. Amin amin. Ke Istiqlal pekan ketiga banyak yuk. Waduh, waduh, ngantuk nih. Ya kayaknya ada energinya nih. Wah ini Karin, ya benar Karin sholat tasbih. Pekan ketiga bolehlah Karin, ajak-ajak kita ya buat ke Istiqlal. Ayo siapa yang mau? Belum pernah saya nyobain eh, kayaknya kebayang tuh bawa anak 4 ke Istiqlal. Aduh, belum kebayang Karin. Nantilah saya coba ya sekali-kali. Ramai Mbak di sana, dan pekan ketiga itu kan Kamis malam itu ada sholat tasbih juga, makanya suka kayak gitu. Tapi saya kalau nggak ke Akel ya ke mana, ke Istiqlal. Tapi kalau di Istiqlal banyak sih karena udah mabit kan di sana. Nggak apa-apa, banyak kok yang nginep. Makanan juga Oh, banyak di depan. wah. Karena Kak Rin udah ada suaranya, saya izinkan Kak Rin untuk kirim-kirim Al-Fatihah kepada Kak Rin. Saya persilahkan. Mana ya kirim-kirim Al-Fatihahnya? Ini baru buka kerjaan malahan ya udah. Iya, karena Kak Rin bersuara nih. Oke, siap. Ya, 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 ya. Pas, pas, pas. Silahkan kepada Kak Rin. Saya persilahkan untuk kirim-kirim Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya perdana ya Bu ya, yang minta izin waktunya untuk kirim-kirim Al-Fatihah. Pertama kita kirim Al-Fatihah untuk keluarga Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Yang kedua, maaf, yang pertama kita kirim untuk Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga kita kirim Al-Fatihah untuk sahabat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang keempat kita kirim Al-Fatihah untuk para nabi dan para wali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kelima, kita kirim Al-Fatihah untuk 10 malaikat, malaikat langit dan bumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keenam, kita kirim Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Silahkan disebutkan dirinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketujuh, kita kirim Al-Fatihah untuk orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Silakan disebutkan kedua orang tua ataupun mertuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedelapan, kita kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-9, siapa nih? Sebentar. Oke, yang ke-9 kita kirim Al-Fatihah untuk pasangan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang 10, kita kirim Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-11 kita kirim Al-Fatihah untuk para pemimpin, baik pemimpin negeri ini maupun pemimpin-pemimpin yang ada di sekeliling kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-12 kita kirim Al-Fatihah untuk Palestina, terkhusus untuk Muslim Palestina yang di Rafah agar diangkat penderitaannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-13, kita kirim Al-Fatihah untuk yang terkena musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-14 kita kirim Al-Fatihah untuk teman-teman kita, sahabat dan saudara-saudara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-15 kita kirim Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah membuat kita tidak nyaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ke-16, kita kirim Al-Fatihah untuk teman-teman kita atau saudara kita yang tidak sehat, yang tidak lapang, dan yang masih mempunyai amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-17 kita kirim Al-Fatihah untuk hewan-hewan yang ada di dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-18 kita kirim Al-Fatihah untuk tumbuhan-tumbuhan yang ada di dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Yang ke-19, kita kirim Al-Fatihah untuk muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ke-20, kita kirim Al-Fatihah untuk semua yang hadir di Zoom. Kak Ahli Peter, Ibu Bella, Pak Iswandi, Ibu Cucu, Bu Deti, Bu Dewi, Bu Dwi Intan, Bu Eka, Bu Hanifah, Bu Heni, Kak Inom, Ibu Mimin, Bu Nasrita, Bu Nina, Bu Sulastri, Bu Tarwini, Bu Tiah, Kak Utia Mutia, dan Ibu Surnita. Kita kirim Al-Fatihah untuk semuanya. Dan Ibu Mariani yang baru saja live, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan kalau di Peter saya ditambah ahli kubur. Ya, baik. Baik, kita tambahkan Al-Fatihah untuk ahli kubur dan yang sudah meninggal mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Kak Holly, saya serahkan tempatnya. Baik, terima kasih Kak Ririn. Bunda Muti, apakah mau memimpin afirmasi? Sebenarnya afirmasi kalau dibaca juga nggak nyampe 5 menit sih, Bunda. Boleh? Silahkan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sahabatku, temanku, saudaraku, keluargaku, dimanapun berada, marilah kita bacakan afirmasi pagi hari ini. Siapkan wajah terbaik, senyuman terbaik, agar dari mulai pagi hari ini aktivitas kita sampai kita menutup mata kembali, semuanya akan baik kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Setiap hari saya menjadi lebih baik, lebih lancar, lebih sukses, dan hidup lebih positif mengalir dalam hidup saya. Setiap hari dalam setiap hal saya menjadi lebih bugar dan lebih sehat. Setiap hari saya menarik sukacita, kekayaan, dan keberlimpahan dalam jumlah yang terus meningkat dari berbagai sumber. Setiap hari dengan segala cara yang baik dan benar, saya menarik semua peluang dengan sempurna. Setiap hari dengan segala cara saya bersyukur dengan siapa saya dan lingkungan saya. Setiap hari dengan segala cara saya bersyukur atas semua yang saya terima dan saya bersyukur dengan apa yang akan saya terima. Setiap hari dalam aktivitas apapun saya dekat dengan Sang Maha Pencipta dan menjaga lisan saya, pikiran, dan juga perilaku saya. Setiap hari dalam aktivitas apapun saya menjadi lebih kreatif dan memori saya terjaga. Setiap hari dalam segala hal saya penuh cinta, memancarkan cinta, saya adalah cinta. Dan hidup saya penuh dengan cinta, serta saya mencintai diri saya. Setiap hari dalam segala hal saya memilih makanan yang lebih sehat. Saya makan secara proporsional, mempolanya dengan baik, memilih nutrisi yang tepat, sehingga tubuh saya lebih sehat, lebih segar, dan lebih berenergi. Setiap hari dalam segala hal, organ tubuh saya berfungsi dengan baik dan optimal. Setiap hari ada proses belajar yang bisa diambil apapun pelajarannya. Saya mengambil makna positif dan memberdayakannya, sehingga saya hidup dengan lebih nyaman.
Setiap hari saya menjadi lebih tegas dan lebih logis dalam mengambil keputusan. Empati saya juga meningkat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sehingga saya bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Saya hanya mengizinkan diri saya menerima kebaikan dari semesta dan setiap harinya dengan penuh rasa syukur. Saya memilih untuk bahagia di hari ini. Saya memilih untuk lebih bahagia di hari ini. Saya memilih untuk lebih bahagia dan lebih beruntung di hari ini. Dan saya juga memilih untuk lebih keberlimpahan di hari ini. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bunda Holly. Salam sehat selalu untuk semuanya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Saya kembalikan kepada Bunda Holly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian zikir pagi dimulai dengan pembacaan Asmaul Husna dan Bunda Haji Cucu yang memimpin zikir Al-Masurot serta Kak Ririn yang memimpin kirim Al-Fatihah serta Bunda Muti yang telah memimpin afirmasi. Kita doakan semuanya yang hadir juga selalu berada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan semua urusannya, dilapangkan hatinya, semakin dicintai Allah dan Rasul-Nya, dibahagiakan dunia dan akhirat. Semoga kita diwafatkan dalam husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Kita mulai pagi kali ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, temani hamba hari ini, jadikan setiap langkahnya ada nilai ibadah dan berikan ridho-Mu dalam setiap tindakan hamba. Jangan pernah beranjak meskipun hanya 1 detik dari hamba ya Allah. Temani terus ya Allah. Dari hamba membuka mata sampai hamba menutup mata kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih Bunda Holly, Bunda Muti, Kak Rin, semua yang ada dalam Zoom ini. أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا
باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل